बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिजनेस वॉच। नाजरीन, मैं हूं अनीस शेख। लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें हमने स्टेट बैंक के हवाले से बात की थी नाजरीन, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वैल्यू एडिड टैक्स के हवाले से। IMF की शराइत में से एक शर्त यह भी थी कि हम सेल्स टैक्स के बजाय वैल्यू एडिड टैक्स जो है उसको नाफिज करें। इसके अलावा हम प्रोग्राम में थोड़ी सी बात करेंगे जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया है और स्टॉक मार्केट जो 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, और इंटरनेशनल मार्केट में कुछ कुछ रिकवरीज के साइन आ रहे हैं। हमेशा की तरह डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन। और जैसा मैंने अभी अपने छोटे से तकरीर में कहा कि हम बात करेंगे वैल्यू एडिड टैक्स के हवाले से। सबसे पहले तो जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये समझाएं कि अगर सेल्स टैक्स से मवाजना करें तो वैल्यू एडिड टैक्स कितना फ़र्क होता है, कितना डिफरेंट होता है? देखिए, इसमें मेन जो डिफरेंस है कि आप हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन की गई है उसके ऊपर आप टैक्स लेते हैं। यानी कि आपका इनपुट जो है और आपकी आउटपुट में जो वैल्यू एडिशन आई है, जो डिफरेंस आया है, उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। इसका मतलब ये है कि इंटायर चेन जो है, प्रोडक्शन चेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरर टू द एंड रिटेलर एंड फाइनली टू द कंज्यूमर तक, जितनी भी वो चेन है उसमें आप टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर है, फर्ज करें चीनी का मैन्युफैक्चरर है, उसने गन्ना खरीदा, ठीक है। अब जब गन्ना खरीदा तो उसने उसकी चीनी बनाई, ये वैल्यू एडिशन उसने कर दिया। जी जी, ये अब जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, यहाँ पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद वो अगले स्टेज पे जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो होलसेलर को देता है जी, और उसकी जो डिफरेंस आएगी उसके ऊपर टैक्स होगा, होलसेलर से रिटेलर पे जाएगी। एग्जैक्टली। सो इससे ये है कि तुम्हारी तमाम जो चेन है वो टैक्स नेट में फिर आ जाती है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं 16% जो इस वक्त सेल्स टैक्स है, और जब हम VAT की बात करते हैं तो ये 1%, 2%, 3% करके डिफरेंट जो है लेवल्स पे लगाया जाएगा। तो इन दी एंड तो ये होना है कि उसका जो ब्रंट है वो जो एंड यूजर ने ही सहना है। जी जी। अच्छा, जब उसने यही सहना है तो क्या आप ये समझते हैं कि उसकी जो ज़िंदगी है उसमें कोई तब्दीली आएगी, या जब हम सारे को ऐड करेंगे उसको बेचारे को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, कुछ लेवल पे जब आप टैक्स लगाएंगे तो वो जो प्रोड्यूसर है वो हो सकता है थोड़ा सा उसमें से ऑब्जॉर्ब भी करे और कुछ वो पास ऑन करे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंज्यूमर पे ये नहीं कहा जा सकता कि एट द एंड ऑफ द डे उस पे ऊपर ज़्यादा होगा या कम होगा। वो कंपटीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर्स ये समझेंगे कि अगर हमने पूरे का पूरा डाल दिया कंज्यूमर पे तो हमारी सेल्स नीचे आ जाएंगी, तो उसके हिसाब से वो अपनी जो वैल्यू एडिशन है उसको कम भी कर सकते हैं। अच्छा, बट एडिड अल्टीमेटली तो कंज्यूमर नहीं देना होता है। और कंज्यूमर ने क्योंकि पाकिस्तान और बाकी दुनिया में भी जो कंज्यूमर है बहुत बड़ी लार्ज स्केल होती है, और अगर रेट कम हो, रीजनेबल हो, तो एक ये बड़ा ब्रॉड बेस्ड टैक्स बन जाता है जिससे आपको खासी रेवेन्यू जनरेशन होती है। अच्छा, अगर जो इस वक्त हमारे हालात हैं, उमूमी हालात को अगर देखें, और हमें ज़ाहिर है जो हमारी शर्त है वो IMF की तरफ से आयद की गई कि VAT नाफिज की जाए, तो अचानक हमने इस पर काम शुरू कर दिया, इस पर बोतली बना दिया, हमने अपने लेजिस्लेटर्स को भी दे दिया कि इस पर गौर किया जाए, और ये भी बात हो रही है कि अगले माली साल से VAT नाफिज कर दिया जाए। क्या आप समझते हैं एफिशिएंसी के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम VAT की इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हैं? देखें, अभी इसमें मेरा ख्याल है खासा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके मैन्युफैक्चरर्स तो शायद तैयार हों बट रिटेलर्स अभी तैयार नहीं हैं, होलसेलर्स अभी तैयार नहीं हैं। एंड वो जो उसके लिए IT की जो नेटवर्क चाहिए, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम पहले भी कर चुके हैं और इस प्रोसेस से गए हैं, तो इसमें खासी दुश्वारियाँ आती हैं। और पर्टिकुलरली जब आपकी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो खासे दबाव में हो, तो और उसकी जो पैदावार है वो भी नीचे जा रही हो, इकॉनमी एक स्टैग्नेशन की तरफ जा रही हो, इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम। इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम। और उसमें आपको इनको साथ लेके चलने के लिए आई थिंक कि इनसे जो कंसल्टेशंस हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट होंगी। ट्रेड बॉडीज़ के साथ कंसल्टेशंस इम्पोर्टेंट होंगी, होलसेल के जो डीलर्स हैं और मार्केट्स हैं उनके साथ होनी पड़ेगी। तो जब सब ऑन बोर्ड होंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा।
اگر ہم نے یہ کوشش کی جیسے پہلے بھی کی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے فوج کو بھیجا گیا اور اس کے بعد بھی ریونیوز نہیں بنے، اور ریونیوز میں جو اضافہ آنا شروع ہوا وہ جب سیلف اسیسمنٹ سکیمز آئیں اور ان کو امپلیمنٹ کیا گیا تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک دم اضافہ نظر آیا. سو اب ٹیکس پیئر کو ساتھ لے کے چلنا، اس کو پتہ ہو کہ یہ ٹیکسز جو ہیں یہ اس سے کوئی نجائز نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر فردر ایکسٹورشن نہیں کوئی کرے گا یا اس کے ساتھ کوئی کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوں گی، تو پھر چل کے یہ آگے چل سکتا ہے. جو آپ کی بات سے تاثر ملا وہ یہ کہ اصل چیلنج یہ ہے جو کئی حکومتوں کو درپیش رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے کتراتے ہیں. بھی آپ نے ایکسٹورشن کا لفظ استعمال کیا، بڑی انٹرسٹنگ، کیونکہ صورتحال یہ ہے جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے کسی بھی اسکیم کے تحت آ کے ٹیکس دے دیا اور رجسٹر کر لیا تو وہ اگلی دفعہ آ کے ہم سے ہی ٹیکس مانگیں گے. وہ بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے جو ایک اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے ہمارے یہاں. اسی وجہ سے ہمارا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ پا رہا. تو اس کو تو بڑھانا ہے ہمیں، کیونکہ اگر آپ پہلے سے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں سیلریڈ پرسن ٹیکس دے رہے ہیں، جو اینڈ کنزیومر ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، اسی پہ ہم بوجھ ڈالتے رہیں گے تو ہم اپنے جو ریونیو ہے وہ تو نہیں بڑھا سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے جی ڈی پی کا یا مجموعی جو آؤٹ پٹ ہے اس کا لیٹ سے 15% ہمارے پاس ٹیکسز میں آنا چاہیے، جو اس وقت لیٹ سے ابھی 9-10% ہے. آپ کہتے ہیں جی 15% آتا ہے. نو سپوزنگ دیر واز اے فلیٹ ٹیکس، یعنی کہ ہر پاکستانی کے اوپر ارسپیکٹو کہ وہ فارمر ہے یا ریٹیلر ہے، سب کے اوپر اگر ہم 15% ٹیکس لگا دیں اور وہ انکم جو پاکستان میں جنریٹ ہوئی ہے اس کو ہم کیپچر کر لیں تو ٹیکس ریٹ آپ کا 15% ہونا چاہیے. نہ اس میں آ جاتی ہیں چیزیں کہ جی غریب کو نہیں ہونا چاہیے، امیر پہ ہونا چاہیے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹیکس بریکٹس جو ہیں مثلا ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں 35% پہ چلے جاتے ہیں، کہیں جو ہیں وہ 0 پہ آ جاتے ہیں. اور آپ کا جو اگر ہم لیٹ سے 10% آف جی ڈی پی کلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ایوریج جو ہے وہ 10% آف جی ڈی پی ہم لے رہے ہیں. تو ہمارے وقت میں جو ریفارمز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ٹیکس ریٹس کو کم کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ اپنا شیئر دے سکیں. ویسے بھی لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو. اور دوسری چیز تھی کہ سیلف اسیسمنٹ میں کیا جائے اور ٹیکس ہیرسمنٹ کو کم کیا جائے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ریونیوز تھے تقریباً 300 بلین سے بڑھ کے 1100 بلین تک پہنچ گئے، اور اب ہم 1700 بلین کی بات کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اس میں ہمیں بڑی ایک سوچ سمجھ کے آگے چلنا پڑے گا اور سارے ٹیکس ڈاکٹر صاحب آپ کے کان میں غیبی آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل. ناظرین ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے، ویلیو ایڈیشن ٹیکس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیں.